Салом додаракон ва хоҳаракони азиз. Ман Фараҳноз ва чун ҳар вақта меҳмони хонадони шумост. барномаи хеле муфид ва албатта ҷолиби дар меҳмонии витаминҳо. Ва албатта мақсад аз таҳияи ин барнома беҳдошти саломатии ҳар яки шумо мебошад. Ва аз ин рӯ мо ба ҳар як барнома дӯстроякони хеле зираку кунҷкобро ки мехоҳанд ҳамеша солим бошанд даъват мекунем. Ва чун айни замон айёми сармо фаро расидааст, ҳамаи моро мебояд то вазъи саломатиамонро боз ҳам беҳтар нигоҳ дорем. Ва бояд гуфт ки дар фасли сармо на танҳо мо бояд ба тарзи либоспӯшӣ, балки ба ҳама ҷиҳата масунияти бадани худ, яъне иммунитетамонро баланд бардорем, то ин ки бемор нашавем. Зеро ҳар қадар агар мо либоси гарм ҳам пӯшем, вале агар масунияти баданамон паст бошад, пас мо наметавонем солим бошем. Барои ҳамин ҳам биёед бо иштирокчиёни барномаамон шинос мешавем ва ҳатман дар бораи барномаи имрӯза маълумот медиҳем. Ассалом бачаҳо! хуб, ба барномаи мо хуш омадед ва биёед шинос мешавем. Номи ман Фараҳноз, номи шумо чӣ? Номи ман Саодатова Файзимо. Офарин. Файзимо, шумо чанд солаед? Ман 6 сола. 6 сола? Беҳтарин. Имсол ба мактаб меравед, ҳа? вале бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо дар хотир доред, мо дар ҳар як барнома ба иштирокчиён супориш медиҳем ки то ин ки дар бораи меваву сабзавот ё ки маҳсулотҳо шеър аз ёд кунанд. Ва ман донистан мехостам ки Файзимо, шумо аз ёд кардед ягон шеър дар бораи мева сабзавот аст? Бале. хуб, кани хонед? ангури мо ширин аст, қанду асал барин аст, донача дорад бисёр, ташнагиро мададгор. офарин. хуб, акнун биёед бо шумо шинос мешавем. номи шумо? номи ман Абдуназарзода Файзимат. офарин, Файзимат, хеле номи зебо. шумо чанд солаед? ман 5 солаям. шумо 5 сола шудед? беҳтарин. дар бораи ягон мева ё ки сабзавотҳо шеър аз ёд кардед? кани? ман банани бомаза, мулоиму хушмаза аз мамлакати гарма то омада ба ин ҷо. офарин. хуб, акнун биёед бо шумо шинос мешавем, ҳа? номи шумо чӣ? номи ман Луфтуллозода Осия. осияҷон, шумо чанд сола? 5 сола? беҳтарин. ягон шеър медонед? бале. марҳамат. ман бо диринги равка сабзинау беорам, дар сораи палако гулҳои зар дорам. офарин. хуб, номи шумо чӣ, хоҳарҷон? Шаҳбиби. шаҳбиби, хеле номи зебо. шумо чанд солаед? 6 сола. офарин. дар бораи ягон мева ё ки сабзавот шеър медонед? бале. марҳамат. сабзи зарди зарин, кокулчаат нозанин, аз ки гирифти онро кокулчаат аз куҷо? духтараке заркокул бори ҳаввал маро кишт, духтараке буд қобил обам доду наздам шишт. офарин. номи шумо чӣ? номи ман Рабиф Довуд. довуд. шумо чанд сола? 6 сола? бале. беҳтарин. шеър медонед? кани хонед? ман чалғами афсона, мано баред ба хона, мазза гадам мехӯред, шалғамшӯрбо ҷонона. офарин. аҳсан ба шумо. яъне бинандагони азиз, чӣ тавре ки маълум шуд, иштирокчиёни барнома аллакай бо шарти асосии мо ки дар бораи меваву сабзавотҳо шеър донистан аст, шинос ҳастанд ва акнун фурсати он расидааст ки барномаро оғоз кунем. бо мо буданро фаромӯш насозед. осия, ҳоло барномаамон оғоз нашуда, шумо аллакай хоб доред ку? хаста шудед? не, ман хаста нашудам, вале ман хоб кардан мехоҳам. хоб кардан мехоҳед? бале. барои ҳамин ҳам шаб то дер хоб накарда филм тамошо кардан лозим набуд. яъне барвақттар хоб кардан дар кор аст. ҳангоми хоб рафтан дар ҷисми мо қувва ҷамъ мешавад ва мо метавонем он нерӯеро ки шаб вақти хоб гирифтем дар давоми рӯз боз онро истифода барем ва сарф кунем. апай Фараҳноз, ман агар бегоҳ хоб кунам, вале
باز خوابم می آید میخواهد در یک جا شینم و کسی با من کاردار نشود حتی بازی کنی هم نمیخواهد. فهمو، یعنی اینجا معلوم می شود که تو در خانه از استعمال خوراک سرکشی میکنی ها؟ خوراک میخورم ولی اشتها ندارم. اگر ما خوراک نخوریم خواب بلود نشویم. باز مادرم میگویم که پیش از خواب بسیار نخور شکمت در میگوید. بله مادرتون راست میگویند. آدم خوراک رو باید حداقل 1 ساعت پیش از خوابش استعمال کند تا اینکه تا وقتی خواب ارگانیسم یعنی معده تواند خوراک خوردهاش رو هضم کند. زیرا در وقت خواب جسم ما باید استراحت کند نه اینکه به هضم کردن خوراک مشغول شود. ولی منظور من دیگر است، یعنی من اون رو در نظر دارم که اگر ما سر وقت خوراک گرم نخوریم، اینکه از سبزیجات و میوگی و محصولات های دانگی ارگانیسممون رو بوی نگردونیم، پس قوامون کم می شود، خوب بلود و کم حرکت می شویم. یعنی اگر اون محصولات رو که ویتامینش زیاد است و ما نمیخوریم، سرکشی میکنیم از استعمالش، اونها رو استعمال نکنیم، پس ما سر می شویم. ولی از حساب اون که ویتامینمون کم است، ما خوب بلود کم حرکت می شویم. فقط من هم خیلی خوب بلود می شوم، دیگر دویده بازی نمیتونم کردم. نه، این البته موقتا است، زیرا نورسایی ویتامین رو در ارگانیسم اصلاح کردن ممکن است. انیقترش ما میتوانیم با استعمال هر گونه میوه و سبزیجات ها، خوراک های سرغذا با ارگانیسممون ویتامین های ضروری رو وارد نماییم و البته که حرکتمون خوب می شود. اپای فرانوز همین پس هرچی که مادرم دید باید من همش رو بخورم. البته یعنی هر آن چیزی رو که مادرانتون میگویند که ویتامین است، مثلا در خوراک سبزی رو شما نمیخورید، در داخل شوربا میگویند که ویتامین است ولی شما نمیخورید، همه انمون رو که خوردید دویده بازی کردن میگیرید، خوبتون هم نمیآید. فهمیدید؟ بله. بله، در حقیقت هم بینندگان عزیز، اکثریت خردسالان و خصوصا دادرکان و خواهرکان عزیز که ما رو تماشا کرده ایستادید، من میدونم که اکثریت شما از استعمال همه اون محصولات های سرغذا و سرویتامین سرکشی میکنید. ولی باید گویم که اگر میخواهید که سالم، با قوت و کم حرکت نباشید، البته شما باید همه اون چیزی رو که والدینتون میگن استعمال کنید. بسیار وقت ما بی‌حالی و بیماداری رو حس نموده از زیاد حرکت کردن خودداری میکنیم، مخصوصا هنگامی از یک فصل به فصل دیگر گذشتن. این علامت ها بسیارتر به چشم میرسند. اگر شما در خود این نشانه ها رو حس کردید، پس دانید که ارگانیسم شما از نارسایی ویتامین و میکروارگانیسم ها اذیت میکشد. جسم انسان از حجره های زیاد عبارت است. هر یک حجره ساخت و نمود گوناگون دارد. همه آنها در یک جایی بافته ها را به وجود میآورند. بافته ها باشند عضوهای انسان را تشکیل می نمایند. برای کار معتدل هر یک عضو مقدار معینی ویتامین و ماده های فایده آور لازمند. خود ویتامین ها این ماده های فعال بیولوژی بوده برای فعالیت حیاتی ارگانیسم ضرورند. نبودن یا نرسیدن ویتامین ها باعث بیماری های گوناگون میگردد. نهایت کم بودن آنها به مبادله ماده ها تاثیر زیاد میرساند. ویتامین ها در جریان پیدایش فرمنت ها اشتراک میکنند. آنها به ارگانیسم توسط آذوقه‌ای که از رستنی ها و حیوانات گرفته می شود داخل می گردند. اینجوری آنها چون تنظیم کننده روندهای بیوشیمیایی گوناگون به حساب می روند. برای آنکه ارگانیسم از نارسایی ویتامین تنگسی نکشد، ما را ضرور است پیوسته میوه و سبزیجات‌های تر و تازه و خوراک‌های سرغذا استعمال نماییم. برای آسانی کار ویتامین ها را با حرف‌های لاتینی A, B, S, D و غیره اشاره می کنند. بچه ها سوژه را تماشا کردید؟ بله. و من باور دارم که شما نیز بینندگان عزیز طول این لحظه ها با دقت سوژه نخستین برنامه ما رو تماشا کردید و من باور دارم که شما
акнун фаҳмидед ки барои чӣ мо гоҳ ногоҳ хоболуду камҳаракат мешавем. Витаминҳо барои мо чун воситаи нерӯдиҳанда ҳастанд. Агар асбобҳои барқӣ аз барқ яъне қувва гиранд, масалан телефонро мо ба барқ пайваст мекунем ва он кор мекунад, амихел не қувва мегирад, заряд мегирад. ҷисми инсон бошад аз намон витаминҳо қувваву нерӯ мегирад, аз ғизо нерӯ мегирад. Барои ҳамин ҳам мо бояд чӣ кор кунем? Бояд зиёдтар хӯрок хӯрем, амихел не? Акнун ки ба ман мегӯяд ки кадом витаминҳоро медонед? ман витамини С, А ва Д-ро медонам. Офарин. Шумо чӣ? ман витамини Д ва Е-ро медонам. Офарин. Шумо чӣ? Ягон витаминро медонед Осия? бале. Кани гӯед. ман витамини Д ва А-ро медонам. Д ва А, ҳа? Хуб, дигаронро мепурсем. Шумо чӣ хоҳарҷон? ман витамини Б, А ва К-ро медонам. Офарин. Шумо чӣ? ман бошад витаминҳои А ва Б-ро медонам. хеле хуб бачаҳо, яъне маълум мешавад ки дар ин бора каму беш маълумот доред ва ногуфта намонад ки ҳама витаминҳо барои организми мо заруранд ва ҳар яки онҳо нақш ва вазифаи худро доранд. Масалан, барои мубориза бурдан бо бемориҳои сироятӣ ба ҷисми мо витамини С кӯмак мекунад ва хусусан дар ҳоли ҳозир ки фасли сармо аст ва ҳамаи мо метавонем ба бемориҳои сироятӣ, аниқтараш зуком ё ин ки ягон сулфа, гулудард дучор мешавем, ба мо витамини С кӯмак мерасонад. ман витамини С-ро аз киҷо ёбам? ман сулфа шудам. мехоҳам тезтар зиҳат шавам. хуб, витамини С-ро шумо кофта ёфта наметавонед. Барои ҳамин ҳам, барои он ки боз ҳам бисёртар маълумот пайдо кунем, бед якҷоя як сюжети дигарро тамошо мекунем. Хуб, додаракону хоҳаракони азиз, бед якҷоя дар бораи витамини С аз духтурхола албатта маълумот мегирем. Бо диққат тамошо кунед. витамини С ечтаре ба ҳамагон маълум аст. аз карбинка бори аввал як нафар сокини Шотландия кашф шудааст. аниқтараш дар асри 18 донишҷӯи оддии донишгоҳи тиббии Эдинбург зимни мушоҳидаҳояш пай бурд ки меваҳои ситрусӣ ба нафароне ки аз бемории цинга азият мекашанд таъсири мусбат мерасонад. баъд аз 2 аср олимон муайян карданд ки сабаби таъсири мусбат расонидани меваҳои ситрусӣ ин дар кислотаи аскарбинӣ мебошад ки дар ин гурӯҳи меваҳо зиёд ба чашм мерасад. витамини С масъулияти бадани инсонро баланд намуда аз таъсири ҳар гуна вирусу бактерияҳои зараровар муҳофизат мекунад. аз ин ҷост ки духтурон ҳангоми ба бемории зуком, шамолухӯрӣ ё ҳангоми кам шудани витамин дар организм истеъмоли аскарбинкаро тавсия медиҳанд. ин витамин бештар дар маҳсулотҳои табиӣ дида мешавад. лимӯ, киви, қаламфули булғорӣ, хуҷ, олу, гулкарам аз ҷумлаи он меваву сабзавотҳое мебошанд ки аз ин витамин хеле боянд. ба кӯдакони ширмак дар як рӯз 30 миллиграмм, барои кӯдакони синни то 3 сола 45 миллиграмм, барои кӯдакони аз 3 сола боло то наврасони 15 сола дар як рӯз 60 миллиграмм ва барои калонсолон миқдори якрӯзаи витамини С 75 миллиграмм муқаррар шудааст. бачаҳо, ман медонам ки инҷо чанд нафари шумо 6 сола ҳастед ва соли оянда аллакай ба мактаб меравед, амихел не? бале. хуб, мегуфтед ки барои он ки мо дар мактаб бо баҳои аъло хонем, аълохон шавем, босавод шавем, мо бояд чӣ кор кунем? барои он ки дар мактаб хуб хонем, мо бояд ба дарс дер накунем. мавзӯе ки муаллима мегузарад, онро бо диққат гӯш кунем. офарин, дуруст мегӯед. хуб, дигарон чӣ фикр доранд? мо бояд баъди дарс ба хона омада дарсе ки дар мактаб хондем онро такрор кунем то ин ки мавзӯъро хубтар аз ёд кунем. офарин. хуб, Осия, шумо чӣ медонед? бояд дар вақтҳои холигӣ бозиҳои беҳуда накунем. китобҳои бадеӣ бихонем. агар китоб хонем, аълохон мешавем. бале, дуруст гуфтед. хуб, шумо чӣ? ҳар чизе киро намедонем бояд шарма карда аз муаллима бипурсем, бо саволи худ ҷавоб ёбем. баъд мо метавонем
در صنفمان علاقه شویم. درست میگوید. شما چی؟ ما باید خوراکی زیاد خوریم زیرا در شکم گوشت سر ما خود کار نمی‌کند. بچه ها من با همه فکرهای شما راضیم، یعنی هر آن چیزی رو که شما نامبر کردید این البته درست است، ولی من از شما پرسیدن میخواستم که آیا شما میدونید که در برابر همه آن چیزی که شما نامبر کردید این چنین برای در مکتب با بهای اعلی خواندن باز نقش ویتامین ها نیز خیلی کلان است. انیخترش یک گروه ویتامین هایی هستند که مخصوص کاری معاینه سر ما رو خوب میکنند و کاری فعال، یعنی فعالیت معاینه سر ما از همین ویتامین ها وابستگی دارد و اگر در ارگانیسم ما همین ویتامین ها کم شوند پس سوادناکی ما نیز پست می شود. شما میدونید که این کدام ویتامین هایند؟ نه نمیدونید. خوب، با فکرم علاقه نه تنها با دخترکان و خواهرکان ما بلکه با والدان نیز جالب شد که این کدام نوع ویتامین ها هستند که کار معاینه سر را خوب میکنند. اگر این را فهمیدن میخواهید پس برنامه ما را با دقت تماشا کنید، زیرا سوژه نوبتی برنامه ما محض درباره همین گروه ویتامین ها است. در گروه ویتامین B چند ویتامین ها از جمله B1, B2, B6, B12 داخل می شوند. ویتامین B1 به جریان مبادله کربوهیدرات تاثیر می رساند و برای فعالیت معتدل همان عضو ضرور می باشد که در آن مبادله کربوهیدرات با شدت تر است، مثلا سیستم عصب، دل، موشک ها. ویتامین B1 در دانه های تازه نکرده رستنی های خوشه‌دار، تخم لوبیاگی ها و زردی تخم موجود است. مقدار کمی آن اینچنین در ترکیب اسپاناق، کرم، پیاز، سبزی و سیب وجود دارد. به ارگانیسم در یک شبانه روز 2-3 میلی گرم ویتامین B1 ضرور می باشد. اگر در خوراک ویتامین B نباشد بیماری وزنی بری سر میزند. فعالیت سیستم عصبی آدمانی گرفتار چنین بیماری تغییر می‌یابد. موشک‌های دست و پایشان کشش می‌خورد و در نتیجه فلج به عمل می‌آید که اکثر به مرگ می‌انجامد. ویتامین B2 باشد در غله‌دانه، جگر، گوشت، شیر و تخم موجود است. اگر کلانسالان ویتامین B2 را کم استعمال کنند چشمانشان خیره شده، پرده لابی کوکی دهانشان ضرر می‌بیند. حرارت بلند مقدار ویتامین‌های گروه B را کم می‌کند. چنانچه گوشت بعد پختن از 15 تا 60% محصولات از رستنی گرفته شده قریب 50 ویتامین های گروه B را تلف می‌دهند. بچه ها در اول برنامه یکی از شما درباره سبزی یک شعر خیلی خوب خواندید و من معقول شد و من اکنون پرسیدن میخواستم که شما سبزی رو دوست می‌دارید یا اینکه نه؟ همتون سبزی رو دوست می‌دارید؟ من سبزی خام رو دوست می‌دارم. اگر مادرم از آن خورش تیار کند با اشتیای زیاد می‌خورم، ولی پختگیش رو دوست نمی‌دارم. آفرین، این هم البته خوب است. کنی فکر دیگران رو میشنویم. مرحمت شما دادر جان. مادر من آش با مزه میپزد. در آش خوردن سبزی را من دوست می‌دارم، ولی سبزی را در شوربا دوست نمی‌دارم. خوب فهمم. من هم در آش سبزی رو خیلی دوست می‌دارم، ولی بعداً فهمیدم که باید در شوربا هم اون رو ما استعمال کنیم. آسیا شما چی؟ اگر ما بسیار سبزی خوریم قدمون بلند میشود. مادرم به من دائم شربتی سبزی را میدهد. مادرم میگوید که اگر اون را بنوشند دختر زیبا قد بلند میشود. آفرین، مادرتون درست میگویند، ولی من شربتی از سبزیام داشته رو عموما نوشیده نمیتوانم. خب شما چی؟ مادر من دائم در خوراکمون سبزی میاندازند. من هم خوردن سبزی را دوست میدارم. آفرین، شما درست میکنید. انا اکنون نوبت شما. مادر من از سبزی مکرم دائم خورش تیار میکند. میگویند که این سبزیجات ها به ما فایده دارند. بله، مادرتون درست میگویند. واقعا هم
сабзиро дар кадом шакле ки мо истеъмол накунем он фоидаовар аст ва маълум мешавад ки ҳамаи шумо ин сабзавотро дӯст медоред, вале бояд гуфт ки сабзӣ на танҳо барои дуруст инкишоф ёфтани қадду қомат, инчунин барои хуб намудани кори чашм, пушти рӯй ва дигар узвҳои мо хеле зарур аст, зеро дар таркиби он витамини А хеле бисёр аст. Барои ҳамин ҳам мо бояд сабзиро ҳамеша истеъмол кунем, то ин ки витамини Аро ба организми худ зиёдтар ворид кунем ва биёед мефаҳмем ки витамини А боз дар таркиби кадом маҳсулотҳо ҳасту инчунин барои чӣ фоида мерасонад. барои ҳамин ҳам бодиққат бошед, зеро ин барнома дар ҳақиқат ҳам хеле маълумотҳои ҷолиб дорад ва фикр мекунам ба шумо писанд меояд. витамини А асосан дар ғизое ки аз ҳайвон гирифта мешавад, масалан дар равғани моҳӣ, равғани зард, шир, зарди тухм, ҷигар, гурда, тухми моҳӣ ва ғайраҳо мавҷуд аст. моддаҳое ки дар организм ба витамини А табдил меёбанд дар ғизое ки аз растанӣ гирифта мешавад ба монанди сабзӣ, испанок, зардолу, қаламфули сурх, помидор ва ғайраҳо мавҷуданд. витамини А ба сабзиши организм таъсир мекунад. ҳангоми дар хӯрок нарасидани он кӯдакон хуб инкишоф намеёбанд, дандонумӯяшон ташаккул намеёбад, шуш ва рӯдаҳояшон зарар мебинад. мумкин аст одам ба бемории шабкурӣ гирифтор шавад. ҳамин ки торикӣ фаро расид, қувваи восидаҷуни бемор заиф мегардад. одам бояд дар як шабона рӯз тахминан 1 миллиграмм витамини А истеъмол кунад. дар таркиби хӯроки мо витаминҳо бояд ба миқдори кофӣ мавҷуд бошанд. нигоҳ доштани витаминҳо дар таркиби хӯрок ба тарзи таъомпазир, шароит ва муддати нигоҳдории маҳсулот вобаста аст. витаминҳои гурӯҳи А, Б1 ва Б2 аз ҳама ноустуворанд. муқаррар карданд ки витамини А ҳангоми хӯрокпазӣ зуд вайрон мешавад. сабзӣ пухта нисбат ба хумаш 2 баробар кам витамини А дорад. ҳангоми хушкунӣ ҳам витамини А зуд вайрон мешавад. аз ин ҷост ки маҳсулотҳое ки дар таркибашон витамини А доранд, беҳтар аст онҳоро дар шакли хумашон истеъмол кунем. бачаҳо, маълумотҳоро фаҳмидед? фаҳмидед ки кадом маҳсулотҳо чӣ қадар витамин доштаанд? акнун ман бовар дорам ки шумо ҳама тавсияҳоеро ки аз ин барнома гирифтед боз дар зиндагиятон истифода мебаред. сари вақт чӣ кор кардан дар кор? хоб рафтан дар кор, ҳа? боз инчунин ҳар вақте ки хӯрок медиҳанд бояд мо истеъмол кунем. амихел не? офарин. ва ман умедвор ҳастам ки ин маълумотҳоеро ки дар ин барнома пайдо кардед ба дигар дӯстонатон ҳам нақл кунед. кани ки бигӯяд ки витамини А дар таркиби кадом сабзавот бисёр буд? бале, ва бояд гуфт ки ҳамаи витаминҳо ба организми мо фоида доранд ва будани ҳамаи онҳо хеле муҳим аст. аз ин рӯ кӯшиш кунед ки ҳама намуди меваю сабзавотҳо ва маҳсулотҳоеро ки ба шумо пешниҳод мекунанд, хӯрокҳоро медиҳанд, истеъмол кунед ва албатта ин маълумотҳоро ба дӯстонатон низ расонед. ва бинандагони азиз, мо умедвор ҳастем ки барномаи имрӯзаи моро хуб ва бодиққат тамошо кардед ва аз ин барнома ба худ баҳрае гирифтед. ва чун ҳоло фасли сармо аст, шумо бояд зиёдтар организми худро эҳтиёт кунед, зеро дар ин фасл организм бештар ба витаминҳо ниёз дорад, то ин ки бемор нашавад. ва мо низ то барномаҳои навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем ва умедвор ҳастем ки ҳамеша солим ва бардаму боқувват мемонед. то дидори навбатӣ дар меҳмонии витаминҳо. хайр.